That portion was brought to you by Silka Orange Soap. Kutis na alaga, kitang-kita ang ganda. Kutis alaganda. This newscast is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. Halina't umasenso sa Balitang Land Bank. Hatid sa inyo ng Land Bank. Your future powered by Land Bank. Land Bank, serving the nation. Land Bank. Sa tulong ng tibay mula sa Bear Brand with 3 balanced meals and exercise. Ang galaki sa gatas, naging Bear Brand ako. Pudo ng tibay nutrisyon ng bawat paso ko. May tibay katawan at tibay resistensya to. Ako'y laki sa gatas, laking Bear Brand ako. Mayong buntag, rise and shine, pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas? Basin constipated ka, maapektuhan ang imong tibok adlaw. Calcium Sinucide Sinukot, dayong tulog ini kagabi. All natural, made with Sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron presko ang pagmatas kabuntagon og andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay Calcium Sinucide Sinukot. Calcium Sinucide is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor. Calcium Sinucide Sinukot, a natural solution to constipation. Bye! Let's fly again and again with Cebu Pacific's Direct Low Fare Flights. Fly the bye, let's travel again and again and again. Just fly with me, my friend, to many fun destinations from Iloilo, Cebu, and Davao. It's easy now. Fly the bye, let's travel again and again and again. Just fly with me, my friend. Fly the bye with a squad, the fam, or a squad. Book now at CebuPacificAir.com. Let's fly, everyone. Basta sakit sa atay, madyiling. Ako si Marisa, 45 anyos. Hilig kaayo ko mukaon og tambok og moinom og bino. Apan sa dugay nga panahon, nabantayan ako nga nagilo na akong mga mata. Dalira kaayo ko maluya ug magsige og sakit akong tiyan. Usahay musuka pagani ko og dugo. Ana akong higala nga sulayan nako ang yiling. Paglabay lang sa pipila ka semana, nabatin nako ang kausaban. Salamat sa yiling. Wala gyud ko nagdahom nga makatabang kini nako. Basta sakit sa atay, madyiling. Ang yiling mapalit sa mercury ug mga suking botika. Mahalagang paalala, ang yiling ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Basta problema sa atay, magyiling. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the